नमस्कार। भॉइस ऑफ विक्टिम्स को स्वागत। आज आपको एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग विषय आलोचना करवा। सीधा प्रसंग भितर को जा। प्रसंगटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये आपण मैंने देखा पाइबे आम गणतंत्र रे आम शासन व्यवस्थार एवं आईन केमिति धजिया उड़ू। धजिया उड़ाऊँ कौ मैंने ना आमर अमलातंत्र माने आमर प्रशासनिक अधिकारी माने। यह रणपुर ब्लॉक राजजंकिया ग्रामर एक कहानी। राजजंकियार मंगला साई खाता नंबर 759। 759 चारि पांचटी प्लॉट अच्छी। से प्लॉट को किसी दुर्वृत्त कहले अत्युक्ति हम ना। किसी जमी दखल करी माड़ी बस किए घर कर किए ता पाचेरी कर साधारण लोक हैरान होती कारण लोक मानकर जीवा आसवा रास्ता सेटा। स्कूल पिला माने से बाटरे जिबे, गाँर पुरुष एवं महिला माने पोखरी तुठक से बाटरे जिबे। आज पर्यंत से गाँर अधिवासी माने अक्षय माझी वगैर प्रशासन पाखरे गुहारी करी करी फल निष्फल होइछि। गाँर अधिवासी माने जिबे का पाखु सरपंच माध्यम तहसीलदार पाखु गले, थाना को गले, एसपी पाखु गले, कलेक्टर पाखु गले, विधायिका पाखु गले, शेष राजस्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री पाखु गले। सबु जगार फल शून्य। अभियोग करी थकी गले से माने। शेष कलेक्टर निर्देश देले तहसीलदार को जे प्रकृतर घटना कौन ताकू जाके देखंतु। तहसीलदार निर्देश रे कंसर्न आरआई झारपड़ा आरआई इनक्वारी करिया को गले एवं जानिबा को पाइले प्रकृत रे सेठी जमी अवरोध करा जाइछि, रास्ता अवरोध करा जाइछि एवं रिपोर्ट से अनुसार मध्य तहसीलदार को देले। तहसीलदार कलेक्टर निर्देश क्रमे सेठी एनक्रोचमेंट हटेबा पई एविक्शन नोटिस मध्य पठेले। तापर प्रकृत खेल आरंभ होला। जो माने जागा को दखल करी रखिछंती, जो माने जमी दखलकारी से माने आईन रो फंदी फिकर भितरे, आईन रो गलिया बाट भितरे एई केसटा को समय केमिति गड़ी गड़ी चलिबो तार बाट बाहर कले। बाट भी तांको मिलीगला। जगार स्टे किछि मिलीगला। स्टे किछि दिन पई स्टे मिलीगला। तापर परे से माने पुणी बाट बाहर कले याकू केमिति सारा जीवन पे से रास्ता को उपभोग करिवे, से सरकारी जमी को उपभोग करिवे। विभिन्न प्रकार आड़ देखाई कोर्टर निर्देश अच्छी बोली कही से माने एनक्रोचमेंट को हटाइबा पई प्रशासन को देले नहीं। प्रशासन मध्य कहार चाप कि कहार अदृश्य कथा अनुसार चुप बसिले। एबे गाँर लोक माने अक्षय माझी नेतृत्व में से माने पुणी तहसीलदार पाखु गले। तहसीलदार पाखे से माने गुहारी करबा परे तांकर अभिज्ञता से कौन कहते शुणु। मैं अक्षय कुमार माझी, राजजंकिया माँ मंगला साई, जिला नयागढ़, तहसील रणपुर। आज्ञा सर्वसाधारण रास्ताटा बंद होगा कारण आम 1 वर्ष है अभियोग कर आसुचु। अभियोगर कौन सुफल है ना। आम उच्च न्यायालय द्वारस्थ होइथिलु। उच्च न्यायालय आदेश अनुसार जिलापाल को भेटिथिलु। जिलापाल 15 दिन टाइम देथिले। 15 दिन टाइम देवा पर आम आज तहसीलदार पाखक भेट होइथिलु। तहसीलदार महाशय कहते जिलापाल पाखक जातु। जिलापाल पाखु जड़े आप्लिकेसन देछि, से आप्लिकेसन वैकेंसी करंतु। आउ 4 जनकर आप्लिकेसन आसीनी। आम सार कहलु 4 जनकर जगार उच्छेद करंतु, जनक पछे देखिए। तहसीलदार महाशय कहते बारंबार प्रशासन जाऊे आज्ञा क्या चापर ये काम होम जापारना। आम गरीब लोक दिन मजुरिया लोक हो आम ये संबंध में किसी बुझीपारना। तहसीलदार पठाऊँ कलेक्टर पाख, कलेक्टर पठाऊँ तहसीलदार पाख। उच्च न्यायालय ऑर्डर को कौन कार्यानुष्ठान होना। आज्ञा आम सरकार पाखे अनुरोध करुँ आमको न्याय मिलू। रास्ता संपूर्ण बंद कर देइछन्ति। प्रशासन अधिकारी माने आसिक
ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏହା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ କେସ୍ର ଫଇସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ତାହା କେବଳ ତହସିଲଦାର ଜାଣିଥିବେ, କଲେକ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତହସିଲଦାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଲେ। କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହସିଲଦାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ଟି ଶୁଣାଣି ହେଇକି ଫଇସଲା ଡିସ୍ପୋଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଲିଗାଲି ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ? ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାର ବାଟ ନ ବାହାରି କରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦିନ ଗଡ଼େଇ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସରକାର ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାର ମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଭେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜଙ୍କିଆ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଗଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଅ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଥିବା ହାଇୱେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଢାବା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାବିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ବାଡ଼େଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆମେ এই ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜମି ଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।